अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप वाच कर रहे हैं नॉलेज स्टूडियो। दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अमूमन घरों में कौन सी बदमज़गी पैदा होती है? शौहर घर आते वक्त कौन सी तवक्कुआत बांध लेता है? घर आते बीवी शौहर से सवालात की बुछाड़ क्यों करती है? सोच को कैसे बेहतर किया जा सकता है? घर में दाखिल होने की कौन सी दुआ है? घर दाखिल होते वक्त क्या काम करें? हम आज की वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है घर में दाखिल होने के आदाब। अमूमन घरों में जो बदमज़गी पैदा होती है उसकी वजह ये होती है कि शौहर साहब घर पहुंचने से पहले ही बड़ी तवक्कुआत बांध लेते हैं। मसलन घर का दरवाज़ा पहली घंटी पर खुल जाएगा, एहलिया मुस्कुराती हुई खुशबू लगाकर हाथ में शरबत का गिलास पकड़े हुए इस्तकबाल करेगी, बच्चे साफ़ सुथरे कपड़े पहने एक जगह खामोशी के साथ बैठे कुछ पढ़ रहे हों वगैरह। फिर जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा में वो कुछ सख्त जुमले कह देता है जो बीवी के दिन भर के थके हुए मिजाज पर माचिस की तीली का असर करते हैं और उस वजह से ऐसी आग भड़कती है कि अल्लाह ताला की पनाह। कभी ये होता है कि शौहर थके हुए घर आए, काम की ज़्यादती की वजह से या किसी और वजह से देर हो गई। अब बीवी साहबा की तरफ से पै दर पै सवालात होते हैं। कहाँ चले गए थे? इतनी देर कर दी? दफ्तर की छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है और आप इतनी देर से आते हैं, वगैरह वगैरह, जिससे थका हुआ शौहर और तैश में आ जाता है। सोच को बेहतर कीजिए। इसलिए हर शौहर को चाहिए कि तहम्मुल और बर्दाश्त की आदत डाले और ये तवक्कुआत बांध कर दरवाज़ा न खटखटाए, बल्कि अहल खाना के लिए उनकी कोताही पर खुद से कोई उज़्र सोच ले और हमेशा ये सोचे कि अल्लाह ताला ने उनको मेरे ताबे बनाया है, मेरी ज़िंदगी में उन्हीं के दम से बहार है, लिहाजा मैं अपने खुश्क रवैया से या उनकी मामूली गलतियों से इस बहार को ख़िज़ां में क्यों बदलूं, बल्कि मैं उनसे मोहब्बत का मामला करूंगा। उसके साथ साथ घर में दाखिल होने की दर्ज झैल 3 सुन्नतों का एहतमाम करें। नंबर 1, घर में दाखिल होने की दुआ। घर में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अलल्लाह रब्बिना तवक्कलना। तर्जमा: ऐ अल्लाह, मैं आपसे अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने की भलाई चाहता हूँ। अल्लाह ताला के नाम के साथ हम अंदर दाखिल होते हैं और अल्लाह ताला के नाम ही के साथ हम बाहर निकलते हैं और अल्लाह ताला ही पर हम भरोसा करते हैं जो हमारा परवरदिगार है। अबू दाऊद किताबुल अदब बाब मा यक़ूलुर रजुल अदखल बैता 5096। नंबर 2, सलाम करना। जब घर में दाखिल हों तो सलाम करें। शुअबुल ईमान की फसल फ़ी सलाम मन दाखिल बैता 8459। सलाम करने का अफजल तरीका ये है कि पूरा सलाम साफ अल्फाज में कहा जाए
یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں انسان اپنے گھر والوں کو 3 دعائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، گھر والوں پر سلامتی ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جو شخص گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے گا تو گھر کی برائیوں سے بچ جائے گا۔ شعب الایمان فضل الاذان والاقامہ الصلاۃ 3078۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو جو باتیں ہم نے اس ویڈیو میں سنی ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں اور ہماری سوچ کی تار کو ہلا رہی ہیں کہ آج کل شوہر اور بیوی جو توقعات لیے ہوئے ہیں ان پر اگر وہ عمل کریں تو ازدواجی زندگی اچھے انداز سے گزارنے کے قابل ہو جائیں گے، اور دونوں اپنی سوچ کو بدل لیں اور شک و شبہ سے بالا تر ہو جائیں تو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسلامی احکامات پر عمل کریں تو مزید ان کی زندگی میں نکھار پر آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.